Nag-birthday ka na ba? Ay, tayo na ato natin. Tayo na. Ito magtalo sa akin. Ah, How old are you? ito. Ito na. 4 ka na ba? 4 ka na ba? Four na ato. Ay, hindi ka na mag-birthday. Ay, dapat. Dapat mag-birthday ka muna bago ka mag-4. Hindi. Ayan ka na naman. You're not listening to mama. Yan na. You're not listening. Four na ato. Four na ato. Four na ato. Four na ato. Aray ka. Four na ato. Four na ato. Four na. Four na ato. Four na ato. Four na ato. But six na ato. But six na ato. Six na naman ato. Paano? Ano pag 6? Four na Ay, ato. kailan ang nag-birthday ka na ba? Nag-birthday ka na? Hindi pa, di ba? Hindi ka pa nag-birthday. Pag nag-birthday ka, 4 ka na. You're not listening na naman to mama eh. Pagtalo talaga sa akin, tumatang to. Four na ato. Pag six na ato. Magtitay na ato. Four na ato. Ay, pag 6 years old ka, saka ka pang mag-birthday? Ay, no! Every year, you have a birthday.